Assalamu alaikum, dear students. I welcome you in this virtual class. My today's class is for ninth, and our today's topic is a poem, uh, namely Beauty, written by John Edward Masfield, who was an English poet and writer and a poet laureate from 1930 until his death 1967. He is remembered as the author of the classic children's novels The Midnight Fog and The Box of the Delights. 19 other novels including Captain Margaret, Multitude and Solitude and Sad Harker, and many memorable poems including The Everlasting Mercy and the Sea Fever from his anthology Saltwater Ballads. तो ये this is some information given about the author Masfield. So what is this poem all about? इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं. The poem seems to be enthralled by the beauty of his beloved. The poet seems to be enthralled by the beauty of his beloved. He compares her to all the bounties of the nature but finds her the most beautiful. यानी इस पोएम में शायर अपनी महबूबा की तारीफ़ करता है, उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करता है, तो उसे उसकी खूबसूरती दुनिया की तमाम खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत लगती है. तो इसी के बारे में ये पोएम है, तो इसको हम थोड़ा रिसाइट करेंगे. I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and soft warm April rain. I have heard the song of the blossoms and chant of the sea, and seen strange lands from under arched white sails of ships. But the loveliest thing of beauty God ever has showed to me are her voices and her hair and eyes and the dear red curve of her lips. तो ये पोएम मैंने पढ़ी आपके लिए. तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वो हम पहले देखते हैं. जैसे सोलम है, सोलम इसका मतलब होता है सीरियस एंड विदाउट एनी अम्यूजमेंट, यानी कोई चीज़ कोई सीरियसली कोई बात कहना. सिपिंग होता है वो टू मूव क्विकली एंड सडनली टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर प्लेस है, यानी वो जैसे वो उछलना है. ब्लॉसम्स मीन्स द स्टेट ऑफ फ्लावरिंग, जब फूल खिलने लगते हैं तो उसको हम ब्लॉसम कहते हैं. चैंट मीन्स सिंग. आर्च ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए कर्व्ड टॉप ऑन टू सपोर्ट्स, जो वो गोल दीवार में वो गोल चीज़ है, आर्च हम उसको बोलते हैं. कर्व होता है टर्न. अब थोड़ा सा हम क्या कहता है शायर, क्या कहता है. तो इस पोएम का थोड़ा सा मैं आपको. आई हैव सीन डॉन. डॉन आपको पता है सुबह जब सूरज निकलता है. डॉन एट सनसेट ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स. तो मैंने सूरज को देखा है, डॉन को भी देखा है, और किस पर, मैदानों में और विंडी हिल्स, यानी खूबसूरत नज़ारा होता है जब डॉन होता है, सुबह शुरू हो जाती है, दिन शुरू हो जाता है, तो मैदानों और पहाड़ों पर जब वो रोशनी पड़, या सनसेट के वक्त भी, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है. कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन. ऐसा खूबसूरत नज़ारा होता है जैसे स्पेन में पुरानी धुनें होती थी. स्पेन की पुरानी धुन वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी एन्चेंटिंग होती थी, बड़ी ना, मतलब दिल को छू लेती थी. ऐसी ही उनका वो नज़ारा होता है. आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स. अप्रैल, लेडी अप्रैल का मतलब है अप्रैल का महीना. तो जब वो डैफोडिल्स खिलते हैं, जब वो नरगिस के फूल खिलते हैं, तो वो भी मैंने देखा है. वो भी एक खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है जब स्प्रिंग आता है. सोंत या तिसवनाशी, तो कैसे फूल खिलने लगते हैं, कैसे वो घास उगने लगती है. तो एक जैसे एक मुर्दा चीज़ में जान आ जाती है. ज़मीन जैसे मुर्दा मरी हुई होती है, उसमें कोई सब्ज़ा नहीं होता है, कोई फूल नहीं होता है, लेकिन अप्रैल के आने के साथ ही इसमें जान सी आ जाती है. तो तमाम हर जगह फूल खिलते हैं, ख़ासकर वो डैफोडिल्स खिलते हैं, और ये भी मैंने देखा है. ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन. और उस अप्रैल के महीने में
اور کیا ہوتا ہے تو گھاس بھی نکلنے لگتی ہے. وہ سپرنگنگ اس پر پاؤں رکھتے ہی جیسے سپرنگس پر ہم پاؤں رکھتے ہیں ایسی گھاس نکلتی ہے, وہ بھی ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی وہ بارش جو اپریل میں آتی ہے, اس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں سونت جری, تو بڑا مزیدار وہ ہوتا ہے, خوبصورت موسم ہوتا ہے. اور کیا دیکھا ہے شاعر نے, آئی ہیو ہرڈ دا سانگ آف دا بلوسمز اینڈ چینٹ آف دا سی. تو سمندری نظارے بھی میں نے دیکھے, سمندر میں کیسے نظارے ہوتے ہیں, کیسی آوازیں ہوتی ہیں, کیسا نظارہ, تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے. اینڈ سین اسٹرینج لینڈس فرام انڈر آرچ وائٹ سیلز آف دا شپ. تو شپس پر جب بیٹھتے ہیں اوپر جو آرچ سا ہوتا ہے اس پر بیٹھ کے جو سمندر کا نظارہ ہوتا ہے, لہریں اٹھتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں سمندر کے نظارے, وہ بھی میں نے دیکھے. بٹ دا loveliest thing of beauty God ever has showed me. اب شاعر کہتا ہے, پوئٹ کہتا ہے کہ لیکن ان سب یہ نظارے, یہ خوبصورتیاں تو اپنی جگہ, ان کا کوئی چیلنج نہیں ہے, ان سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے, بہت مسرت ملتی ہے, بہت فرحت ملتی ہے. لیکن میرے سامنے, میرے پاس جو سب سے خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, واٹ از دیٹ, آر ہر وائسز اینڈ ہر ہیئر اینڈ آئیز اینڈ ڈیئر ریڈ کروا. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ان سب خوبصورت چیزوں میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, تو میری محبوبہ جو ہے, مائی لور, مائی بلاوڈ, اس کی آواز, اس کے بال, اس کی آنکھیں, اس کے ہونٹوں کے وہ خم, وہ خوب سرخ ہونٹ اس کے, تو وہ مجھے سب سے خوبصورت لگتے. تو یہاں شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے, اس کو سب سے خوبصورت سمجھ. تو اس کا سینٹرل آئیڈیا تھوڑا دوں تو in this poem the poet praises the beauty of his beloved. He compares it with the beauty of some natural objects. He says that he has watched the beautiful sights of sunrise and sunset, and has watched the beauty of daffodils and lovely grasses that spring up in April. He has enjoyed the soft showers of rain in this month. He has heard the song of blossoms and the old songs of the sea. He has seen strange lands from his ships on the sea. But the poet says that the loveliest thing that God has ever shown him is his beloved's voice, her hair, her eyes, and the dear red curves of her lips. The poet means to say that God has not created anything so beautiful as his beloved. تو ہم نے دیکھا اس کی شارٹ جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کو اپنی بلاؤڈ سب سے خوبصورت لگتی ہے, اس کی ہر ادا, اس کی ہر چیز, اس کا ہر انگ, اس کے ہر چیز اس کو سب چیزوں سے خوبصورت لگتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب پیار ہوتا ہے, جب عشق ہوتا ہے, جب یہ ہوتا ہے, تو اس میں انسان کو ہر دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت اس کو اس وقت لگتی ہے اس کی محبوبہ, اس کی معشوقہ. تو یہی چیز اس پوئم میں بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو.